हेलो पिलामाने तुम समस्त को बहुत बहुत स्वागत आज भिडियो रे तुम समस्ते देखुच सीएचएस एजुकेशन चैनल जो थे आम एजुकेशन रिलेटेड विभिन्न प्रकार विषय टॉपिक विषय आम आलोचना करुचे और रेगुलर क्लास करुचे। आज भिडियो रे आम आलोचना करिया जाउछे शास्त्रीय अनुबंधन क्रियातत्व विषय क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी जोटा पावलोव देथिले। ठीक अछि, तो यहाँ आमर पार्ट 1 वीडियो हम आउ पार्ट 2 वीडियो काली आसो। ठीक अच्छे, तो भल भाव में शास्त्रीय अनुबंधन क्रियातत्व वीडियो को जानापी वीडियो लास्ट पर्यंत देखो। आज वीडियो आम डिस्कसन करवा शास्त्रीय अनुबंधन क्रियातत्वर धारणा कौन, पावलोवंकर परीक्षा विषय जाना, ता सहित पावलोवंकर तत्व को यही तत्व को बुझापी कौन कौन सूत्र प्रयोग करते जाना। पुणी थे तुम समस्त मन पकईदा चाहूँगी जदि तुम्हें चैनल नुआ अछ ताहले निश्चित भाव में चैनल को सब्सक्राइब कर, बेल आइकन को प्रेस कर। आम रेगुलाली ये वीडियो अपलोड करछे जो तुम समस्त को एजुकेशन रिलेटेड वीडियो मिले। तो वीडियो को आउ गोटे कथा, वीडियो को आम लास्ट पर्यंत देखा पे। ठीक अच्छे, वीडियो को लास्ट पर्यंत देखा बहुत सरल भाषा को बुझा चेष्टा करें। आ पूर्वर ऑलरेडी आम थर्डाइंकर प्रचेतन प्रमाण तत्व विषय पढ़ी सारी जहाँ तुम ये आई बटन में क्लिक करके देखिपर। ठीक अच्छे, डेरी करानी वीडियो आरंभ करिया। तो प्रथम कथा यही तत्व शास्त्रीय अनुबंधन क्रिया तत्व इभान पी पावलोव बा इभान पेट्रोविच पावलोव जड़े रुषियार मनोविज्ञानी जहाँ जन्म हुए सेप्टेम्बर 26 1849 एवं मृत्यु हुए फेब्रुआरी 27 1936 मसीह। ठीक अच्छे, आउ यही तत्व को से कुकुर उपर परीक्षा करते। ठीक अच्छे, तो ना मन रखा इभान पी पावलोव। जानिया तत्व कौन, शास्त्रीय अनुबंधन क्रिया तत्व कहले जितेबाला कौन सी प्रकृत उद्दीपक मध्यम व्यक्ति निर्दिष्ट प्रतिक्रिया प्रकाश करे। जमीक कौन से गोटे उद्दीपक कथा जमी मशा कामुड़ा उद्दीपक ना आमर हाथ से मशा कामुड़ी स्थान को आपे आपे चली जाए, से हूँ गोटे प्रतिक्रिया। तो मशा कामुड़ा गोटे प्राकृतिक उद्दीपक कहीपर और हाथ चली जाटा से गोटे प्राकृतिक प्रतिक्रिया बोली कहवा। किंतु बेले बेले कौन हुए ना प्रकृत उद्दीपक सहित एक कृत्रिम उद्दीपकर संयोग घटिले प्रकृत प्रतिक्रिया सृष्टि होता है। बेले बेले गोटे प्राकृतिक उद्दीपक सहित गोटे कृत्रिम उद्दीपक मिसिकी गोटे प्रतिक्रिया तैयारी करि पारिथाए। ठीक अच्छे, तेणु यह शास्त्रीय अनुबंधन क्रियातत्व बोली कह जाए। जितेबाला मन रखा जितेबाला प्रकृत उद्दीपक सहित गोटे कृत्रिम उद्दीपक मिसी प्राकृतिक प्रतिक्रिया सृष्टि करे सेतेबाला यह शास्त्रीय अनुबंधन क्रियातत्व बोली कह जाए। यही तत्वर प्रकृत अर्थ होची जे प्रकृत प्रतिक्रिया रूपांतरीकरण। ठीक अच्छे, तो प्रकृत जो प्रतिक्रिया रहा से प्रतिक्रिया रूपांतरीकरण होता है तत्व। ठीक अच्छे, तो यही उपरे पावलोव परीक्षा करने कौन कौन उपादान ने गोटे कुकुर नि आउ खाद्य रूप में मांस को एवं गोटे घंटी को निया जाइथिला। 1903 मसीह उद्दीपक प्रतिक्रिया किपर परस्पर संश्लिष्ट ताकू परीक्षा कराइथिला भालो। तो 1903 मसीह परीक्षाटी कराइथिला और से विभिन्न प्रकार तत्व बाहर आसाला जोड़ा आज शिक्षा क्षेत्र में व्यवहार हो पार्छ। से गुड़िक जाना परीक्षा कौन थी ना गोटे शब्द अभेद्य कोठरी। शब्द अभेद्य कोठरी कहले गोटे घर जो भीतर को बाहर कौन साउंड आसु न। ठीक अच्छे, तो से कोठरी मध्य कुकुर को नहीं पावलोव कौन कले रखिले एवं झरका दे पावलोव निरीक्षण करुले। से घरे गोटे झरका था से झरका बाटे दे पावलोव निरीक्षण करते। कुकुर क्षुधार्त थिबा समय ताकू मांस दिगला। जितेबाला भी कुकुर को भोक लगुला दिन प्रत्येक समय जितेबाला भी कुकुर भोक लगुला ताकू मांस दिया। मांस को देखा मात्रे कुकुर पाटरू लाल निर्गत होता। तो मांस को देखा मात्रे कौन था ना कुकुर पाटरू लाल निर्गत होता। आउ एही लाल को यांत्रिक उपाय संग्रह कराउथला जाफल लालर परिमाण मपा जाई पारिबो। तो लाल को संग्रह कराउथला लालर परिमाण मपा जाउथला। यापर पावलोव प्रत्येक थर मांस देवार अव्यवहित पूर्वर एक घंटी बजाइबार व्यवस्था कले। ठीक अच्छे, तो पावलोव कले कौन ना जो समय मनकर दिन समयटा जो समय मांस दिया ठीक से समय गोटे घंटी बजार व्यवस्था कले। कौन कले ना गोटे घंटी बजार व्यवस्था कले। यही प्रक्रिया किछि दिन चलला माने बहुत दिन पर्यंत कौन है ना जितेबाला भी ताकू मांस दिया जितेबाला भी ताकू खाद्य दिया से समय गोटे घंटी बजा होता। ठीक अच्छे, तो किछि दिन ये प्रक्रिया गलापर देखागला जे घंटी शब्द शुणिया मात्रे कुकुर पाटर लाल निर्गत हो। प्रथम खाद्य देखिबार लाल निर्गत होता। जिते खाद्य सहित घंटीर प्रयोग करागला मिसेकी देखा घंटी बाजू बाजू कुकुर पाटर लाल निर्गत हवा आरंभ हो। प्रथम नाल निर्गत हवा
ଏକ ସ୍ୱାଭାବିକ ଆଉ ପ୍ରାକୃତିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଥିଲା। ପ୍ରଥମେ ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟକୁ ଦେଖିକି ଲାଳ ନିର୍ଗତ ତାର ହେଉଥିଲା ସେଇଟା ଗୋଟେ ସ୍ୱାଭାବିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ସବୁ କୁକୁରଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଖାଦ୍ୟ ଦେଖାଯିବ ସେତେବେଳେ ତା ପାଟିରୁ ଲାଳ ନିର୍ଗତ ହେବ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ସ୍ୱାଭାବିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା। କିନ୍ତୁ ପରେ ଘଣ୍ଟି ଆଉ ମାଂସ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଦିଆଯିବା ଫଳରେ ଘଣ୍ଟି ଶବ୍ଦ ମାଂସ ମଧ୍ୟରେ ସଂଯୋଗ ସ୍ଥାପନ ହେଲା। ଯେତେବେଳେ ଘଣ୍ଟି ଆଉ ମାଂସକୁ ଗୋଟିଏ ଟାଇମ୍ରେ ଦିଆଗଲା ସେହି ସମୟରେ এই ଘଣ୍ଟି ଆଉ ମାଂସ ଭିତରେ ଗୋଟେ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ ହୋଇପାରିଲା, ଯାହାଫଳରେ କି ଘଣ୍ଟି ଶବ୍ଦ ଶୁଣିବା ମାତ୍ରେ ମଧ୍ୟ କୁକୁର ପାଟିରୁ ଲାଳ ନିର୍ଗତ ହେବା ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ହଠାତ୍ ଗୋଟେ ଦିନ ପାଭଲଭ କ'ଣ କଲେ ନା କେବଳ ଘଣ୍ଟି ବଜାଇଲେ ମାତ୍ର ମାଂସ ଦେଲେ ନାହିଁ। କେବଳ ଘଣ୍ଟି ବଜା ହେଲା କିନ୍ତୁ ମାଂସ ଏଠି ଦିଆଗଲା ନାହିଁ। ଦେଖାଗଲା ଯେ ମାଂସ ନ ଦେବା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ଘଣ୍ଟି ଶବ୍ଦ ଶୁଣି କୁକୁର ପାଟିରୁ ସମ ପରିମାଣର ଲାଳ ନିର୍ଗତ ହେଉଛି। ତ ଦେଖାଗଲା ଯେ ଯେଉଁଦିନ ସେ ମାଂସ ଦେଲେନି କେବଳ ଘଣ୍ଟି ବଜାଇଲେ ଦେଖାଗଲା ଯେ ମାଂସ ଦେଖିବା ମାତ୍ରେ କୁକୁର ପାଟିରୁ ଯେତିକି ପରିମାଣର ଲାଳ ନିର୍ଗତ ହେଉଥିଲା ଘଣ୍ଟି କେବଳ ଘଣ୍ଟି ଶବ୍ଦ ଶୁଣିବା ମାତ୍ରେ ମଧ୍ୟ କୁକୁର ପାଟିରୁ ସେତିକି ପରିମାଣର ଲାଳ ନିର୍ଗତ ହେଲା। ଏଠି ମାଂସର କୌଣସି ସତ୍ତା ନାହିଁ, ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ହେଲା ନା ମାଂସ ଭଳି ପ୍ରାକୃତିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଏଠି କ'ଣ ହେଲା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିଲା। ଠିକ୍ ଅଛି, ମାଂସ ଭଳି ପ୍ଲେଟ୍ ଲେଖା ଅଛି, ଏଟା ହେଉଛି ଲାଳ ଭଳି। ଠିକ୍ ଅଛି, ହଁ ଠିକ୍ ଅଛି, ଘଣ୍ଟି ଠିକ୍ ଅଛି ଲେଖିବାନି। ଏଠାରେ ଘଣ୍ଟି କ'ଣ କରେ ନା ମାଂସ ଭଳି କ'ଣ କଲା ନା ଗୋଟେ ପ୍ରାକୃତିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିଲା। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଟାକୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ବୋଲି କୁହାଯାଏ ନା। ଏଠି ମାଂସ କ'ଣ କରେ ଯେଉଁଭଳି ଗୋଟେ ପ୍ରାକୃତିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିଥିଲା ସେମିତି ଘଣ୍ଟି ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ପ୍ରାକୃତିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଏଠି ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିଲା ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଏଇଟାକୁ ପାଭଲଭ କ'ଣ କଲେ ଏଇଭଳି ପରୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ଏଥିରୁ କ'ଣ ଜଣାପଡ଼ିଲା ନା ଏଥିରୁ ଜଣାଯାଏ ଯେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରକୃତ ଉଦ୍ଦୀପକର ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ, ପ୍ରକୃତ ଉଦ୍ଦୀପକ ହେଉଛି ମାଂସ, ଠିକ୍ ଅଛି, ମାଂସର ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ଗୋଟିଏ କୃତ୍ରିମ ଉଦ୍ଦୀପକ, କୃତ୍ରିମ ଉଦ୍ଦୀପକ କିଏ ନା ଘଣ୍ଟି, ଘଣ୍ଟି ହେଉଛି କୃତ୍ରିମ ଉଦ୍ଦୀପକ। ଗୋଟିଏ କୃତ୍ରିମ ଉଦ୍ଦୀପକ ପ୍ରାକୃତିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ ସେତେବେଳେ ଏହାକୁ ଅନୁବନ୍ଧିତ ଅନୁକ୍ରିୟା ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ପ୍ରାକୃତିକ ଉଦ୍ଦୀପକର ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ଗୋଟେ କୃତ୍ରିମ ଉଦ୍ଦୀପକ ଗୋଟେ ପ୍ରାକୃତିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ ସେତେବେଳେ ଏହାକୁ ଅନୁବନ୍ଧିତ ଅନୁକ୍ରିୟା କୁହାଯାଏ ବୋଲି ପାଭଲଭ ଏଠି ମତ ଦେଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲା, ଆଶା କରୁଛି ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରିଥିବ। ପୁଣି ଥରେ ମୁଁ କହୁଛି ମନେ ରଖ, ଏ ଚିତ୍ରଟାକୁ ଦେଖିବା ମାଧ୍ୟମରେ ଲେଖା ଦେଖିଛ ବିଫୋର୍ କଣ୍ଡିସନିଂ। ବିଫୋର୍ କଣ୍ଡିସନିଂ କ'ଣ ନା ତା ଘଣ୍ଟି ଆଉ ମାଂସର ସଂଯୋଗ ଘଟିବା ପୂର୍ବରୁ ହେଉଥିଲା କ'ଣ ନା ଯେତେବେଳେ ମାଂସ ଦେଖୁଥିଲା କୁକୁର ତା ପାଟିରୁ ଲାଳ ନିର୍ଗତ ହେଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଘଣ୍ଟି ବଜାଇଲେ ଲାଳ ନିର୍ଗତ ହେଉନଥିଲା। ତାପରେ କ'ଣ କରାଗଲା ନା ପାଭଲଭ କଲେ କ'ଣ ନା ମାଂସ ସହିତ ଘଣ୍ଟିର ପ୍ରୟୋଗ କଲେ ଡ୍ୟୁରିଂ କଣ୍ଡିସନ୍ ମାନେ ସେ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମୟରେ କ'ଣ ହେଲା ନା ମାଂସ ସହିତ ଘଣ୍ଟି ଶବ୍ଦର ପ୍ରୟୋଗ କରାଗଲା, ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ପ୍ରୟୋଗ କରାଗଲା, ଯାହାଫଳରେ ବହୁତ ଦିନ ଏଟାକୁ ଅଭ୍ୟାସରେ ପରିଣତ କରାଗଲା। କିଛି ଦିନ ଗଲା ପରେ କ'ଣ ହେଲା ନା ଆଫ୍ଟର କଣ୍ଡିସନିଂ, ଯେତେବେଳେ କିଛି ଦିନ ଗଲା ହଠାତ୍ ଯେଉଁ ଦିନ ମାଂସ ଦିଆଗଲା ନାହିଁ, ଏଠି ମାଂସ ନାହିଁ, ଠିକ୍ ଅଛି, ମାଂସ ଏଠି ନାହିଁ, କେବଳ କ'ଣ ଅଛି ନା ଘଣ୍ଟି ଶବ୍ଦ ଅଛି। ସେ ଘଣ୍ଟି ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟ କ'ଣ କଲା ନା ଗୋଟେ ପ୍ରାକୃତିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିଲା, ଯେଉଁଟାକୁ ଆମେ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ଅନୁବନ୍ଧନ କ୍ରିୟାଦତ୍ତ ବୋଲି କହୁଅଛେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଶା କରୁଛି ସମସ୍ତେ ପରୀକ୍ଷାଟିକୁ ବହୁତ ଭଲସେ ବୁଝିପାରିଥିବ। ତେଣୁ ତାପରେ ଦେଖିବା ପାଭଲଭଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱ କ'ଣ ଥିଲା। ଏଥିରେ ଦେଖ ଦୁଇଟା କଥା ପିଲା ଆମେ ଏଥିରେ ଜାଣିଲେ, ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଉଦ୍ଦୀପକ, ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେଉଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଏଥିରେ ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ, ଉଦ୍ଦୀପକ ଗୋଟେ ହେଉଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା। ଉଦ୍ଦୀପକ କ'ଣ, ଉଦ୍ଦୀପକ ମଧ୍ୟ ଦୁଇ ପ୍ରକାର, ଗୋଟେ ହେଉଛି ପ୍ରାକୃତିକ ଉଦ୍ଦୀପକ, ଗୋଟେ ହେଉଛି କୃତ୍ରିମ ଉଦ୍ଦୀପକ। ସେମିତି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ହେଉଛି ଦୁଇ ପ୍ରକାର, ପ୍ରାକୃତିକ ଉଦ୍ଦୀପକ ଆଉ ଅନୁବନ୍ଧିତ ଉଦ୍ଦୀପକ। ପ୍ରଥମ ଟେବୁଲରେ ଦେଖାଯାଇଛି ଦେଖ, ପ୍ରଥମ ରୋରେ ଖାଦ୍ୟ ବା ମାଂସ ହେଉଛି ଗୋଟେ ପ୍ରାକୃତିକ ଉଦ୍ଦୀପକ। ଇଏ କ'ଣ କରେ, ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରାକୃତିକ ଉଦ୍ଦୀପକ ଗୋଟେ ପ୍ରାକୃତିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସୃଷ୍ଟି କରେଇପାରେ। ଲାଳ ନିର୍ଗତଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ପ୍ରାକୃତିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା, ତେଣୁ ଖାଦ୍ୟଟା ଲାଳ ନିର୍ଗତ କରାଇପାରେ। ଗୋଟେ ପ୍ରାକୃତିକ ଉଦ୍ଦୀପକଟା ଗୋଟେ ପ୍ରାକୃତିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସୃଷ୍ଟି କରେଇପାରେ। ସେକେଣ୍ଡରେ କ'ଣ କରାଗଲା ନା ପ୍ରାକୃତିକ ଉଦ୍ଦୀପକ ସହିତ ଖାଦ୍ୟ ସହିତ ଗୋଟେ କୃତ୍ରିମ ଉଦ୍ଦୀପକ, ଘଣ୍ଟି ହେଉଛି ଆମର କୃତ୍ରିମ ଉଦ୍ଦୀପକ। ପରୀକ୍ଷାରେ ଆସିବ ବୋଲେ ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଠିକ୍ ଅଛି, 1 ମାର୍କିଆ ଆସିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଘଣ୍ଟିଟା କେଉଁ ପ୍ରକାରର ଉଦ୍ଦୀପକ ବୋଲି ଏମିତି ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ। ତେଣୁ ଘଣ୍ଟି ହେଉଛି ଆମର କୃତ୍ରିମ ଉଦ୍ଦୀପକ। ତେଣୁ ପ୍ରାକୃତିକ ଉଦ୍ଦୀପକ ଆଉ କୃତ୍ରିମ ଉଦ୍ଦୀପକ ଦୁଇଟା ଯାକ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଦିଆଗଲା, ଦୁଇଟା ଯାକ ଉଦ୍ଦୀପକ ମିଶିକି ଗୋଟେ ପ୍ରାକୃତିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସୃଷ୍ଟି କଲେ। ଲାଳ ନିର୍ଗତ କରିବା ଗୋଟେ ପ୍ରାକୃତିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା, ତେଣୁ ଦୁଇଟା ଯାକ ମିଶିକି ମଧ୍ୟ କ'ଣ କଲେ ପ୍ରାକୃତିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସୃଷ୍ଟି କରାଇଲେ। ତୃତୀୟରେ କ'ଣ ହେଲା ନା କେବଳ ଗୋଟେ କୃତ୍ରିମ ଉଦ୍ଦୀପକର ପ୍ରୟୋଗ କରାଗଲା। ଏଠି ପ୍ରାକୃତିକ ଉଦ୍ଦୀପକ ନାହିଁ, ଏଠି ମାଂସ ନାହିଁ, କେବଳ ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟି ଶବ୍ଦ ଶୁଣିକି କ'ଣ ହେଲା ନା କୁକୁର ପାଟିରୁ ଲାଳ ନିର୍ଗତ ହେଲା। ଏଇ ଯେଉଁ ଲାଳ ନିର୍ଗତଟା ଏଟାକୁ କୁହାଯାଏ ଅନୁବନ୍ଧିତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ବା ଅନୁବନ୍ଧିତ ଅନୁକ୍ରିୟା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏଟା ପ୍ରାକୃତିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନୁହେଁ, ଏଟା ହେଉଛି ଅନୁବନ୍ଧିତ ଅନୁକ୍ରିୟା, କାହିଁକିନା ଏଠି ପ୍ରାକୃତିକ ଉଦ୍ଦୀପକ ହିଁ ନାହିଁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତେଣୁ ଗୋଟେ କୃତ୍ରିମ ଉଦ୍ଦୀପକ ଗୋଟେ ପ୍ରାକୃତିକ ଉଦ୍ଦୀପକ ଭଳିଆ କ'ଣ କଲା ନା ଗୋଟେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସୃଷ୍ଟି କଲା, ତେଣୁ ଏହାକୁ କୁହାଗଲା ଅନୁବନ୍ଧିତ ଅନୁକ୍ରିୟା।
तापर कौन ला ना पावलोव कौन कले ना बहुत समय पर्यंत एमती कौन कले ना घंटी बजेले किंतु मांस देले ना खावा देले ना खाद्य न दे बहु बार घंटी शब्द खाद्य न देकी से घंटी शब्द केवल करती खाद्य दियंती तो एमती बहुत थर होगापर कौन है नाल निर्गत बंद होगा अनुबंधित प्रतिक्रियार विलय घटला धीरे 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 जमी कंडीशनिंग होता बहुत थर खाद्य आ घंटी दिया पड़े घंटी शब्द शुणिकी लाल निर्गत होता सेमती बहुत थर जो घंटी शब्द दिगला कि खाद्य दिगला ना से जो लाल निर्गत होता है धीरे धीरे कौन बंद होगा और अनुबंधित अनुक्रियार कौन है विलय घटला तो ये भाव में आप परीक्षा को दर्शाई आम आशा करुचु तुम्हें बहुत भल से भिडियो बुझीपार जदि बुझीपार तो निश्चित भाव भिडियो को लाइक कर सांग सहित सेयार कर चैनल टी सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर तुम्हें घंटी बजाई दियो ठीक अच्छे आउ नेक्स्ट क्लास रे आम शास्त्रीय अनुबंधन क्रियातत्वर मौलिक नीति गुड़िक विषय जाना तार शिक्षा विषय शिक्षा क्षेत्र में कौन उपयोगिता अच्छी ताकू नेक्स्ट क्लास रे देखा थैंक यू सो मच भिडियो जब लास्ट पर्यटन देखी नेक्स्ट क्लास में देखा थैंक यू।